Ayan na po guys, ang ating dinner. Ayan po, adobong atay at saka balon-balunan. Ayan. Yan po yung nasa ibabaw po. Naglagay po tayo dyan ng oregano guys. Kasi yan po palagi ang nilalagay po natin. Kada luto po natin. Ayan. Lagay din po tayo ng sili na green. Ayan po guys. Tapos halo-haloin po natin. Ayan. Ayan po guys. Then, tatakpan po natin ulit guys. Ayan na po. Ayan na po guys. Ang ating dinner. Ayan. Ayan na po guys. Ready to serve na po ang ating dinner. Ayan po. Tara po guys, kain na po tayo. Ayan. Ayan na po guys. Ayan. Haluin na po natin guys. Ayan. Sarap dito guys. Yummy. Ayan po guys, ang ating dinner. Ayan po. Tara guys, kain na po tayo. Yan guys, thank you guys for watching. Bye!